gosh, Tran Maragash Mehman Hayal Habar Ahnivati Jandegant Gidan TV Tipakanag Alaminaynt. Gidan TV वती चारों को गोश्तारों का निहातरा यक वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीद और वतीलस महलों के असरातिया पर नविश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान व बरकनगे मौका और आसराती दंत مهرانی درود سرباتن پا بلوچ راج شرفندان ارجاگا و هر کجایت اشاعتو گل باتت وادک میں بلوچستان وانگو زانگی تر چمشان کے دیں انگوڑا مدام مارا بازیں ایریا نیتا ہمیں یکیں پکچر یا پوٹو دیما آگے گا کہتے ہیں کہ بلوچ یعنی جنک وانگانی نمگا یعنی نزور آئے کہ روگا نیا ہمیں پکچر کے مارا ملک کا یا ریاست پیش داشتا بلے مرچی باندھا کہ ماں گندگاں ہیں کہ سوشل میڈیا پیشہ میڈیا نبو تک کہ میں تہو تو کی حالان ڈننا دربگاں یا کہ میں نو دربر کے وانگا ہاں آئینی مارشتاں یا کہ ہمانی جاگہاں یا آئینی زندے حالوے والا دیما بداں بعضیں جاگہ ہستاں کہ کسانے جاگہاں بلے ادھا جوانے طبیعہ وانگو گئیں بلے مروچی میں گپ کنا جنک کنی وانگے سرا کہ جنک کنی وانگے ہمیں ردو بند کے ترتیب کے ہستے ایک زمانہ گا یک رنگی رہے گئیں آیا ای بدل بوتا مروچی کے پوسٹ ماڈرن ایج کے تو گوشت کرد کنے گوڑے ای زمانہ گے تہا میں بلوچ جنک کجا سر بوتا گا آیا ایش ٹیکنالوجی دورہ یا مروچی کے زمانہ گا اگو مروچی کے میں نو در برے جنک ہمگامنگو یا ان اگر ہمگام نیا گوڑے اسی وجہ چیئے آیا ریاستیں یا بلوچ شاگردیں یا کہ مذہبی سسٹم یا کہ چیئے کہ میں بلوچستان کسانے علاقہ نہیں تہا شاہ کوچگا نہیں تہے جنک کنی وانگے دیما یا کہ دیوال جوڑ باں یا کہ رکاوٹ جوڑ باں مروچی میں گپ کنا ہمیں آتر ہمارا سرپلی دا میں مروچی کے میں مہمان ہے میں دیدگیں گوہار بانک ڈاکٹر فرزانہ ہاشم کے گرلز کالج پنجگور پرنسپل ہیں اور اولی زالبولیں کہ آئی زولوجی سائنس سے تہا پی ایچ ڈی کرتا اور انو ایک جوانے وڑیا جنک کنی وانگے جوہد کرنے گئے تو گرلز کالج پرنسپل اولی پرنسپل ہیں تو آئیے چلائیں گئے میں نتوار بانو کشمہ آفتے میں دیوانہ مروچی باز منتوار تو شما مروچی سلامت بات بانو کچھو کہ منتر جوست کنا جنک کنی وانگے سرا شمیں کورس سرا یا کہ شمیں فیوچر پلان سرا باندات سرا چونکہ تو پنجگور کالج اولی پرنسپل ہے گڑ تو ہما دورنا کے ماد استگت کالج کے نو بلڈنگ جوڑ بوتگت اسٹوڈنٹ نو دربر نیست انوش میں کساس چکس ہیں اسٹوڈنٹنی تعداد چکس ہیں انوش میں پوزیشن یا حال چی ہیں درستان ساری مشوے باز منتوارا کہ شما میں آواز ہوتی گدان ٹی وی تک پہنچائے نہ گئی باقی ارچی کے میں نو دربراں کے تک آئے گئے اور آئینی وسطہ و بنائی مزنی گپی کے مطلب آئینی بارش میں تو کوشش کرنے گئے آئینی وانا کا دیمہ بارے کے خاطرہ آٹھ آئمہ کے من ادعات گرلز کالج کو دعوتان کے جوائن کو آٹھ آئمہ اشی تعداد نو دربرانی سیت انو کے بنی کرا تعداد استے ونڈوانی 180 مطلب 180 بازیں چنے پرچہ مان چونکہ ایف ایس سی چلائے نہ گاؤں تو ایف ایس سی حسابہ منی کرا 180 اور انو میں کالج ماشاءاللہ ڈگری بھی ہوتا تو ڈگری لیول حسابہ مطلب کالج جن جو اس کے آپ ڈیم طرح کے اے ڈی ایس اور بی ایس سی وغیرہ کے چلانا یا بی ایس چلانا تو انشاءاللہ میں ان کا یقین ہے کہ کالج جن ڈیم طرح رو آئی تعداد بھی ہم ڈیم طرح رو جی بان تو چونا وقت ایک سوشل ورکر بوتے گے ایکٹیوسٹ بوتے گے اسٹوڈنٹ لائف اور پدا پنجگور تہاں ہوتی بعضیں کار بوتے گا کہ تو علاقائی حوالہ چکرتے گا تو گوشے کے مطلب ہے کہ ایک لنک کے گوم علاقہ مردمہ گو جنک کان گو نو دربنا ہر وحدم بوتا تو چیز طرف دے کہ ہنو ایش ٹیکنالوجی دورانا یا کہ پوسٹ ماڈرن ایج شرگوشاں ای زمانہ گا میں بلوچ جنک کانی ذہنی ردوم چہد تک بوتا
हमें माशाल्लाह स्टूडेंट्सांनी ज़हनी रुदुम बाज़ हद तक दीमाश होता इन्हें कि पीछे पेमने मानी ख्याला स्टूडेंट माना और यक मुंह में माना यक के स्टूडेंट महार लिहाजा अरिसाबा बरा स्टूडेंट में गुमा के थे नु ज़हनी कैरियर काउंसलिंग कि अम्मा उठी कॉलेज दा स्टार्ट करता आयनी वजह से अम्मा गंडुआना कमो दीमा बर गया भले मस्तरे मसला इशी के इदा सिर्फ मैं पंजूरे माशरे था सिर्फ वाना गारा कॉलेज था और स्कूल था वाना का मतलब इदा अहमियत दिया कि बस सिर्फ वाना के मतलब हमशे के ब्याह क्लास अटेंड का और गिसा बरो मतलब अगर हमारा विजिट करेगी जागे हमारा टूर करेगी हमारा उठी कॉलेज था अगर आर्ट्स से मुतालिक लेते कार करेगी या हमारा साइंस एग्जीबिशन करेगी या हमारा मीना बाजार चीजें करेगी तो हमारा मखलू के ऑब्जेक्शन बास फेस करेगी या और मखलू के ऑब्जेक्शन भी में सरा हस्ते नु ए हालत तानिता gwando दीमा को जारो अब अमाउटी gwando ना वन नेला के अदीमा भी है ऑब्जेक्शन चेकस में ऑब्जेक्शन बा कल्चरल बा मजहबी बा या इलाकाई छे हवाला मतलब छे बा अनु आई सिंपल मिसाल ऐसी कि अनु मा यक मीना बाजारी कनाई तगा तो हालांकि आइता तमामे बलो चादर चागर और चार दीवारी ये त्योगी चीज़ा ना मद्देनजर ईर को तगत मतलब ममावती मीना बाजार कनाई तगत लेकिन बल्कि ना शुमे दीमा यक में तस्वीर आता कि मेले तिमरासा आ तस्वीर सरा ऑब्जेक्शन जता लेकिन मना वो एक चीज बेनजर नहीं आएगा कि इसी तक चाहिए आया इतना बेपर्दगी हा के आए कि हम ऑब्जेक्शन जता ना तो आई त बेपर्दगी भूता ना स्टूडेंट बेपर्दा भूता ना होती चार दीवारी ची डन भूता ये बड़ी सिचुएशन मना हेच दीमा नहीं आता कि मम्बूशी के ये गलती साहब भूता और आम के मिसेस रुबीना शाहिद के आता इनोग्रेशन मन आरा वाल लूट आया था चाहिए कि मैं जिंदे भी मैडम हस्ती मैडम कुलसूम माँ आई भी वास्ता कुछ तक क्या बे थी लेकिन चूंकि आरुचा आईनी डायरेक्टर साहब पैदा का भूता आईनी डायरेक्टर साहब को मीटिंग ये भूता तो हमें वजह से बाकी स्कूल जो हेड भी तो आईनी भी आया सोबे सर पॉसिबल न भू और मैडम है जिंदे भी आया पॉसिबल न भू तो मैं मैडम बिना शायद लूटा इन तक तुसी कॉलेज इनोग्रेशन है वास्ता क्या बेती मीना बाजार इनोग्रेशन पे को नु एक अब मैं समझा नए कि आया मैं माशरा स्टूडेंट से वानागा कुजाम दिमाबा अमी में माशरे अमी में ब्रासा अगर मतलब करीमा बलोच के वती बलूची जालबूल और वती कौमे वास्ते या कार्य का या नु महरंग बलूची आकार करेंगे तो आरा रेड सिल्यूट दे कि शिव निश्तगा के कोयटा ता कारखाना गया है या शाले ताए हैं दिखे जा गए हैं या मुल्का ची जानना तो आरा रेड सिल्यूट देख भी और जबकि माँ इवड़ी एक इदारा चलाए न गया या इवड़ी इलाका ता निश्तगा उदा सही माने कारखाना गया लेकिन विरासानी ऑब्जेक्शन में सराई कि इदा माँ ई कारा गलत करेंगे आ कारा गलत करेंगे आ कारा गलत करेंगे अन्नु तो तुरबत और ग्वादरा पिचार माँ 2005 तुर्बत शुतगो ही चाहे माँ के मिलिया एग्जाम में बुता आ टाइम तुर्बत था तुर्बत जिंदे लोकल यक की भी न बुता लेक्चरर 2009 में ग्वादरा शुता विजिट करता ग्वादरा जिंदे यक लेक्चरर ही न बुता लेकिन अन्नु तो ब्रो पिचार तुर्बत था 52 जिंदे आईनी लेक्चरर और ग्वादरे था 10-12 लेक्चरर जो फीमेल में मेल का पना फीमेल ऊदा इदारे चलाने गए तकरीबन 6,000 करीब आईनी स्टूडेंट तई पंजगुर को जाम हाला सरे तई पंजगुरे था हमें गंडो के काया इदा क्लास गिरा इदा वाना गया आईनी सिर्फ नाम दाखिले आईनी जिंद गारे चिया के इदा हर चीजें सर ऑब्जेक्शन दर गंडो योकावती जिंदे कॉलेज है वानागा के दाके के सब्जेक्ट वानी नी इसी चे मुतमईन नबी गंडो और एक्स्ट्रा करिकुलम भी लूटी गैर निसाबी सरगर्मियां नहीं था भी इन्वॉल्व करंग लूटी हाँ भी कुछ बाकी इदारे नहीं बड़ा मम्बी स्पोर्ट्स वीक में बनाई नहीं मम्बी स्पोर्ट्स था इन्वॉल्व भी मम्बी साइंस एग्जीबिशन ऐसा भी मम्बी मीना बाजार या किस्सा भी मम्बी मतलब आर्ट से या किस्सा भी अनूप वाल पेंटिंग आर्ट्स प्रोग्राम जो से तुरबत और ग्वादर था चिक्का मशहूर है मैं पंजपुरा के कनाई था माँ बांध आई बड़े प्रोग्राम पे कना कि मोक्षमा एक आर्ट एग्जीबिशन ही कनाए था मैं मर्दों ब्याह में नो दरबार ब्याह था पार्ट्स बुजुगा भले मैं सारा पता ऑब्जेक्शन भी हालांकि मीना बाजार जहां तक मनी की अलगुशी आई तब मर्दे ने इन्वॉल्वमेंट ना बुता आ टोटली जनियादा माई तब बुतगा टोटली में जनेत बुतगा में एरिया मर्दों बुतगा आई ता दरामदे मर्दे नो छिन में नदिस्ता सिक्योरिटी योक्का मर्दे बुतगा और मैं काल जे पीएन मर्दे तो लेकिन आयना ये चीजें भी सारा ऑब्जेक्शन है तो एदा तो चून रहे मां जहां तक ए साबा के पंजूर चारा गांव पंजूर अंगा दीवाना रो
जी पंजगुरा ऑब्जेक्शन या तस्वीर के सरा वक्ति भी में मर्दमानी जहनियत इक्का हद तक कम्मा के आ तस्वीर ता बेपर्दगी में बहना गंदा गाँव बल आई सर ऑब्जेक्शन है वो ए माशरा तरक्की न का आ वो गुशगन के माशरा हमा शर्ता के तरक्की का के मैं अभी ब्रासा के उती मैसेजानी ता गप जतगा के इदा बेपर्दगी आया मन भी आया ना गुशक लूटी मनी वॉइस बुरो आई सरा इदा बेपर्दगी को जाए ची हाँ ची या गुशा बेपर्दगी या जी मैं ईशानी सर तो गप कना कम वो के शुए कॉलेज वानग और ईशानी दीमा वाले एक जस्ती में ईशे कि मैं अक्सर गंदगा है कि मैं ओवरऑल बलूच जनिक की हर जगह हंसता हूँ तो आयनी हमें रुझान या कि तब हंसते हैं तो गंदे के मुदाम डॉक्टर ने मगर गए या हर एक की डॉक्टर जोड़ बोलूटी या तो साइंस ने मगर हो गए हैं तो इसी वजह से जवाब मजबूरी है या कि जनिक का ना को साइंस एक रोमांस से या इशी मस्तरे जो सभा वास्ते आ कैरियर काउंसलिंग चूंकि मैं इदारे था कैरियर काउंसलिंग नहीं नु कैरियर काउंसलिंग में स्टार्ट भी 10th क्लास चाहिए कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट भी मैं जैसे गंडो फर्स्ट रखाया मैं प्रिंसिपल की जिम्मेदारी मैं लेक्चरर की जिम्मेदारी के ऊदा कैरियर काउंसलिंग पे कनाइना ग्वंडुआना मतलब फर्स्ट ईयर अच्छी समझाने भी के आर्ट से कॉम्बिनेशन चाहिए आर्ट से स्कोप चाहिए साइंस से स्कोप चाहिए मैं ग्वंडू सिर्फ यक्की चीज जाना कि मेडिकल है मतलब इशी कि तो प्री मेडिकल अकाए आई मतलब इशी के तो योग का मेडिकल नेम करे मेडिकल अच्छी मुराद डॉक्टर मतलब साइड एमबीबीएस और आर्ट से कैरियर काउंसलिंग में करा नहीं मैं करा प्री इंजीनियर कैरियर काउंसलिंग में अगर मैं करा प्री इंजीनियर काउंसलिंग हंसते तो आज सिर्फ और सिर्फ ईशी के ग्वंडो गुशा वह इंजीनियर बा जबकि वह इंजीनियर बुआ अगर वक्त सीट के नबू तो इंजीनियर नमा बस गिसा निंदा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मां दूसरे साले के आता ये खुदावतन कॉलेज के ज्वाइन करता मैं जैसे ही फ्रेश कैंडिडेट का आया मैं फ्रेश स्टूडेंट का आया दुरुस्तान सारी आरक के अम्मा वेलकम पार्टी दिया तो माँ यानी कैरियर काउंसलिंग का कराना कहना सोच दिया भी और बाकायदा माँ बाकी भी यूनिवर्सिटी यानी एक दो प्रोफेसर्स भी लुटाइन तक होती कैरियर काउंसलिंग के वास्ता के आज तक आया मनी कॉलेज जता स्टूडेंट ना आईनी कैरियर काउंसलिंग कराया था कि आर्ट्स से स्कोप चाहिए साइंस से स्कोप चाहिए प्री इंजीनियरिंग चाहिए प्री मेडिकल चाहिए ये दुरान चीज और ला चाहिए ये दुरान चीज हम गंडुआ समझाए तक बाकायदा शनि स्कॉलरशिप्स भी समझाए था कि शनि स्कॉलरशिप्स को जाम यूनिवर्सिटी कहाँ और मैं डायरेक्टरेट निमगाची अनु तकरीबन 3000 करीब जो उसके पोस्ट जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ कॉलेज मैट्रिक चिरन FSC चिरन BSc चिरन MSc चिरन MPhil PhD ये दुराए स्कॉलरशिप सस्ता लेकिन मैं गंडू सरपद ने मैं गंडू ये वजह सरपद ने कि पर्चा माँ मुख्तलिफ कॉलेज चाहे विवाह माँ कैरियर काउंसलिंग नकन आई न गया नु मैं निमगाची कैरियर काउंसलिंग के बी को वक्त तो बड़ा मजाना के वंडू को जाम साइजा बरो जी हमें कैरियर काउंसलिंग के तो गप्पा जनक है चुना एक मैं कर रहा हूँ एक रबियत रवायत हर चीज़ में फॉलो करना मजहबी भी एजुकेशन भी हमें बर्तानिया ज़माना के चला गए कि निसाब में पाकिस्तानी स्कूल कोर्सा नहीं था एक यूनिवर्सिटी नहीं था ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಾನಿತ ಮಾ ದಿಸ್ತ ಕೆ ತನಿಗಿಸಿ तक हिच मतलब सर हिच कॉलेज तक कैरियर काउंसलिंग बुआ नहीं वंडुआना के फर्स्ट के बाद में फील्ड अच्छो रवायती वड़ा कना सेमिनार कना एक दो फेस्टिवल कना क्लास वाने न गया कुड़ाया ये चु मुमकिन नहीं कि शुमा वक्त मतलब हमें बड़ी चीज़ें जोड़ बेकने कि होती अदारा है तहा वक्त होती रेदमंद नौके रंगे एर बेकने के में गंडुआना कैरियर काउंसलिंग बेकने तक या पॉलिटेक्निक कॉलेज पंजगूर है कि इंजीनियरिंग तक आंगो बिरिया ये हमेशा पता रहे मेडिकल सीट नबी पता फ्रस्ट्रेट बा वाना गाँव ये लदे पता वोचता शुमा वत चुशी चीजें बंदात ना कने गए होती जी कॉलेज हाँ था मामे विषय ना अमाउती कॉलेज था अल्हम्दुलिल्लाह अंचु के मैं गंडू पाया माउती गंडुआनी अव्वल सरा कैरियर काउंसलिंग कनाइना गंडुआनी फार्मा मा फेल नकना तना साता मा गंडुआना जुस कना अगर कसी कहती आइनी पेरेंट्स का आया मतलब जैसे आइनी फादर के आइनी ब्रास के थी आइनी मास के तो आके वत गंडुआनी एडमिशन कनाइना वत गुशा के मैं गंडुआनी एडमिशन फिलहाल फिलहाल डिसिप्लिन ता पिकनी गुड़ा अम्मा आयना कना लेकिन अदरवाइज मैं मतलब 70% अच्छे स्टूडेंट्स असता कि आयना अम्मा कैरियर काउंसलिंग कराने का रन ही आयनी फार्म ऑफ इनकना ता तना वक्ता के एग्जाम नबूता माँ गंडुआनी मुसलसल कैरियर काउंसलिंग करने गया है ना बार बार गुशा
کہ آرٹ سے اسکوپ ایشاں سائنس سے ایشاں اور پری انجینئرنگ ایشاں یہ اما ہوتی کالجہ ماں الحمدللہ دوسرے سال ہی کلائی نہ گیا اور ماں بھی پوچھتگت کہ ماں باقی یونیورسٹی ہے جو ہستے ہمارا بھی سپورٹ کریں گے یونیورسٹی والا وقت کا تیدا ہمارا سپورٹ کرنا اور بہتر طریقے ونی کیریئر کاؤنسلنگ کرانا اور میں ٹیچرز بھی کیریئر کاؤنسلنگ کرانے گے اور جی میں کہ ہما لسٹ بھی ہستا کہ اب گنڈوانا مطلب سرپدی دیا کہ کجام کجام کالجانی تا کجام کجام ڈسپلن اسکوپ ہستے اور علی اسکالرشپس ہستا جی انچو کہ شما گندگا کہ چونہ گرلز کالج ایک بلا رول ہے ساری تو گشت کہ میں ونڈو یک دو چیزیں یک کسی کہ ہما ونڈو کے میڈیکل روگ آیا اور دومی سے کیریئر کونسل کے آنے کیریئر کونسلنگ کے آنے یہ دیگا ڈپارٹمنٹ انتر رہا دے بلے انو کے وحدی صورتہ ما گندگا ہے کہ ہما ونڈو کے میڈیکل شو کا دارا میڈیکل روگ آیا تو دیگه یک رویتی هستن رجحانی ورچن او که فیشن بارن جوڑ بوتا کوئٹا روگ اور مطلب منوجی وڑے سنٹران جوڑ بوتا کہ شد انچو ازیتا دا ہاسٹلانی تہاں یا روگا او دا ونڈو جنکن درا میڈیکل سیٹے تیاری خاطرہ پنجگورا تربتا ایدگا جاگیں واضح مدستا کہ لینگویج سنٹر جوڑ بوتا گوڑا آیا ای گرلز کالج ذمہ داری نبی کہ شما آگا ہنچو وتی ٹیچرانا یک سبجیکٹ ٹیوشن ہے رواجی پچ پہ کنے تاکہ ہمیں ونڈو باندھت روچ شالا یا کہ دیگه جاگی اپا سیٹا تیاری واسطہ مریا ہمیں دائنی کار بھی سر پنجگورے بدقسمتی ہمیشہ کے پنجگورے تا وتی جندے بلا بلائیں ادارہ استا اور انو چونکہ کہ من گرلز کالج خدا آبادہ نہ چلائے نہ گاؤں منی اولی کوششیں کہ من ایف ایس سی تمامی لیکچررز پرووائڈ پہ کنی اور ما لیکچررز ان پہ کنی اور منی کالج تا یک لیکچرر بھی چوما بھی کہ مطلب گونڈو سفر پہ کہاں کہ مائے تے من ڈیلی ویجز سرا اور من ریمبریشن سرا ادا لیکچرر داشتا دورائیں پیدا کا ادا کلاس باقاعدہ بو گئے اور ماں وتی جندے من ایک ادارہ یستے میمار انو ادا پنجگوریش مطلب جو مین اور ہائی اسکول جو پرائیویٹ دیوسزیں دی آئیڈیل اور میمار نو ہیں ادا باقاعدہ منی اسٹوڈنٹس سبجیکٹ ٹیوشن اسٹارٹ کرتا اور جبکہ آئینی فیس آئے مقرر کرتا 500 روپے 500 آچے انو آیا فیس مقرر کرتا 1000 بدقسمتی پنجگورے مردمانی ایشے کہ کوئٹیا اور برچی سمجھا او دے پروفیسر چونا اور اما چونا حالانکہ چو کہ من منا گندگا کہ ادا کے مان وتی ایف ایس سی کلاساں کے چلائے نہ گاؤں ماں وتی لیکچرر گندا گاؤں کہ لیکچررانی کے پیمنٹ جو ہستے 7500 ڈیلی ویج سے پیدا کے اور ڈیلی پیدا کے ریگولر ہے ادا کے کلاس بھی ہوتی 40 منٹ کے کلاس ایتا گونڈوانا یک بہترین اندازیہ وانی نہیں بلے گونڈو شاہی سیٹسفائیڈ نیا آئینی ماس پہ سانچ سیٹسفائیڈ نیا آوتی گونڈوانا برا اودا کوئٹے پرائیویٹ ہاسٹلا اودا نندارنا 15,000 پرائیویٹ ہاسٹلے دیں اور 4-5 ہزار یک شفٹ وانگے دیا اور 4-5 ہزار یک شفٹ ٹیوشن فیس دیا گیا 20,000-30,000 پیرنٹس وتی گونڈوانا دیا کہ اب دنیا دا کوئٹے ابوانا بلے 1000 روپے پنجگورے ٹیوشن سینٹر نہ دیں مان ہوئے ایک گوشگوٹی اما پیرنٹس آنچے کہ آیا منوجی جو سینٹر ہے کہ منوجی سینٹر اسٹوڈنٹ وانا گئے منوج دیما موجود ہے اسکائی پہ سر وانی نہ گئے اسکائی پہ سر گونڈو چیز سکی گونڈوانا کوئسچن کرنے کی بھی گونڈوانا چون کلیئر کا اور ذرا کے ادا ٹیوشن وانی رہ گیا اور پنجگورے مردما جو ایم ایس سی ایم اے کرتا ٹیوشن وانی گیا فرق چی آئی نہیں تھا منا فرق گندگا نئے اگر مرچی کے ادا وانک شرما بوتے منی بیسک ایجوکیشن شما پچارے منی کالج منی اسکول پنجگورا چے سٹارٹ بوتا گا مرچی ما ایم فل کرتا پی ایچ ڈی کرتا تو ما پنجگورے ادارے نا سنبھالینے کے ساتھ ساتھ ہی ما ادا ایم فل پی ایچ ڈی کرتا ماں کوجا چی کرتا اور باقی کے منی اچ کوجا اسٹوڈنٹس ہستا کہ مائنا گائیڈ کرتا کیا ایم فل پکنا پی ایچ ڈی پکنا آیا کوجا چی کرتا یہ دورائن چی منوجی ادارے چی درتا نا تائی ادا مسترے جو منی وسا قابل احترام اور قابل عزت شخصیت ظاہر صابے کہ مرچی پورے پنجگور آئی زیر منتے کہ آئی پنجگورے چمانا پچ کرتا گا میں گوستگی اگر انو انگلش دی میں گوستگی ٹیچر دستا واجہ منیر صابے واجہ میں حیات صابے اور میں مطلب فیمیل ایجوکیشن جو سٹارٹ ہوتا میں اولی فیمیل کے ٹیچرز ہوتا گا
बाजी फातिमा साहिबाएं, बाजी सईदा साहिबाएं, बाजी मरियम साहिबाएं, मैडम हाजराएं, मैडम बुशराएं, ईशा के स्टार्टिंग जुरता फीमेल एजुकेशन है। ये जो अम्मा मर्ची दरातगा जो मैं उस्ताद बुतगा ये उस्ताद वानता शकुजा ये हमें पंजगूरा चे वानता बस सिर्फ और सिर्फ हमारा वती हमारा सोच तब्दील करेंगी मैं सोच तब्दील नबी मतलब हमारा इसे तो के सोचा तब्दील करना कर बस मैं ज़हने तक के गो- बस उदा कोएटिया वाना उदा शरबा पंजगूरे मर्दुम नजाना और अलग के तो बेचारे हम के कोएटा प्रोफेसर सब कोजा ची वानता कोयटा प्रोफेसर दुराय बेसिक और दुराय लोकल कोयटा नया आबी यक्की जोब हैगी यक्की कानूजई हैगी यक्की तुर्बत हैगी यक्की पंजगूर हैगी मनी ख्याल शी आबी हमें अंची गोंडी डिस्ट्रिक्ट ची अत्तगा ची बले चूंकि आए मेहनत करता है इदारा चलाए ना गया आइन ये इदारा कामयाब तो चे सरपत बेके द गोंडवांग अवार मास्पेस भी काउंसलिंग लोटा एदा मना हमें लगी कि नू ए गश्ती के मन एडमिशन के कनाइनी पेरेंट्स मीटिंग में पुरतगा अरवादा माशरी मास लूटाए तक पेरेंट्स मीटिंग पुरतगा भले मेजोरिटी जो में मास हस्ता एजुकेटेड नया लेकिन शे गश्तनी इंशाल्लाह के 2021 है जो मां एडमिशन है कनाइनी तो इसी ता मां मास पिस्तान दोई न लूटाएंगे मास पिस्तानी हम कैरियर काउंसलिंग का कनाइनी के में कॉलेजा तमामी सब्जेक्ट्स तानी इधर स्टडी बुआ गए तमामी टीचर्स में के रास्ता अम्मा कोजाम मुश्किल हालात फेस करना गया कि मैं टीचर्स चून अरेंज करना कोजाम तरीके अरेंज करना गवर्नमेंट ने निमगाची मारा चिक्का मतलब हेल्प रसगा चिक्का हेल्प रसगा नहीं लेकिन आईनी गुंडुआना अम्मा हर हालता सेटिस्फाइड होता ना कि आईनी गुंडू मतलब बुआना आईनी फुल क्लासेस बुआ गए मैं मस्तरी कोशिश हमेशा कि गुंडू बेकरा 9 बजे से काया तक कि 1:30 बजे तक गुंडू फ्री मबा अगर इन केस बड़े बड़े चूबी के या टीचर दो टीचर केजीबल लीव है सररो या मेडिकल है सररो तो तब भी इशानी अमा क्लास जो असना के फ्री में आ क्लासा ना भी हम फ्री वो गने ना या पीरियड या मायने स्पोर्ट्स से दिया के ड्रिल भी उदा गंडो वती बड़ा फुटबॉल का क्रिकेट का वॉलीबॉल का टेबल टेनिस का एक गंडवानी जो मेक फीमेल एजुकेशन है मतलब गर्ल्स कॉलेज जनता आस्था ईशा अम्मा मतलब गुंडुआना सूझ दिया और गुंडुआनी अम्मा आर्ट से भी एक क्लासे जता के उधर गुंडो जो हस्ते कैलीग्राफी का गुंडो आर्ट से ताचारी पेंटिंग का वती सब आयना मच आर्ट्स के तदाता कलर के तदाता के गुंडो आयना ची मतलब इंगेज भी वती क्लासा नहीं था नु मसला बस हमेशा के मास्पेस ही कैरियर काउंसलिंग करना लूटा जी यकीश के पॉलिटेक्निक कॉलेज हूँ पचबूता को पंजगूरा दूई प्रदेश के यूनिवर्सिटी हूँ कैंपस हूँ पचबूता को यूनिवर्सिटी था को एजुकेशन है यूनिवर्सिटी बसा हूँ चला गया मतलब मैंने ख्याल जहाँ तक मैं उसको था कि ये मतलब सहूलत दे गए मर्दमाना एक हद तक के पता वाना गा यूनिवर्सिटी है माँ दिस्तगत के हमारा डिपार्टमेंट नहीं था कि जिता जिता डिपार्टमेंट आया नहीं था मर्देन के बूते आया मैं दाखिला मुहिम सिलसिला एडवर्टाइजमेंट कुर्तगा इश्तेहार दातगा वती मखलूकातना पंतु सोच या सेकेंड दातगा भले शुमा गर्ल्स कॉलेज वाला या परचे चुशना को कि दाखिला मुहिम सिलसिला एक जनिकाना पंतु नसीहत नदा या कि शुमा वत हुआ मायनी बड़ा दाखिला मुहिम व्यवस्था आना अवार नबूते कुछ वजह छिया हाँ माँ वती कॉलेज वास्ता के अवली साल के दाता 2015 माँ कैरियर काउंसलिंग कराइन तगत अवली साल कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ सॉरी एडमिशन मुहिम के जो मैं चलाइन तगत आई था तकरीबन मनी एडमिशन मुहिम जो अस्ते सक्का पास कामयाब तगत मना गंडू रस्त तगत आ टाइम 60 के करीब मतलब शस्ते अंदाजे मना गंडू रस्ता मतलब के अवली साल के जो सी था सी गंडू आत्मनी नवद था मुश्तमिल होता और पदा दुमी साला पदा शाव पमु गिश्तर बुता अनु माशाल्लाह सेमी साला पदा माई बिल्डिंग के तात तक मानु 2018 मारा से साल भी के माई बिल्डिंग के तात तक अनु माशाल्लाह में तादाद भी 180 के करीब टचे दाखला मुहिम अमावती मतलब नजदीक है जो कि स्कूल अस्ता जैसे बुगवाड़ स्कूल है हाई स्कूल खुदाबादान है हाई स्कूल सरावान है हाई स्कूल तस्बे माँ इदा दाखला मुहिम चलाने तक चूंकि पदा वती गर्ल्स 2018 कॉलेज है गवर्नमेंट वास्ते या दाखिले पॉलिसी अस्ता माँ यूनिवर्सिटी है गप्पाओं कि जी यूनिवर्सिटी अमावती जनरल नो नो सर यूनिवर्सिटी कैंपस के यूनिवर्सिटी पछूता वास्ता भी हम शो अनूरी आई साला हातरा वशगम हो जी जी
यूनिवर्सिटी कैंपस से वास्ता भी सर अन्नू के मैं अर्ची के एफएससी के शिदा पास आउट करता शोता माँ इधे मतलब होती स्टूडेंट्स के अच्छी भूतगा आयनी जहनी तैयार करने के वास्ता आयना मैं समझाएं था कि यूनिवर्सिटी या 4 साल या मतलब बीएस क्लासेस बुदा चला शुमा आमदा बेराई पेशा शुमा कोयटिया शुतगे तुरबता शुतगे नु शुमे जिंदे ही द पंजगुरे यूनिवर्सिटी कैंपस पचबुता शुमा इधर एडमिशन है बेरे मावती मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो असते या खुदो में स्टूडेंट अंची बुतो क्या एडीए और एडीएस क्लासेस शुता उदा डिग्री कॉलेज तहा एडमिशन होता लेकिन मैं 99% स्टूडेंट उधर जोरता शुता यूनिवर्सिटी कैंपस एडमिशन जोरता यूनिवर्सिटी भी ई गप्पे वक्त में थैंकफुल है कि उदे आईनी स्टूडेंट मेजॉरिटी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स असता आपको दाबादान कॉलेज है कि परचा माँ ग्वंडुआनी कैरियर काउंसलिंग कनाइता और ग्वंडुआना इटामा के प्रोविजनल सर्टिफिकेट दाता तो ग्वंडुआना नू अम्मदीम दाता उदा ग्वंडु बिल्कुल सरपद अन्नू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मनी जिंदे ही स्टूडेंट उदा कॉलेज यूनिवर्सिटी थाया कंप्यूटर क्लासेस तभी असता बॉटनी भी सब्जेक्ट असता इंग्लिश तभी असता मनी स्टूडेंट्स और एजुकेशन तभी असता ಈ आशिदा पॉलिटेक्निक खुदाबदन कॉलेज छुतगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के जोड़ बुत आऊं खुदा पॉलिटेक्निक बताना है वो दा जने खाए स्टूडेंट ने जी सर नहीं सर ओदा फीमेल स्टूडेंट नहीं इसते पॉलिटेक्निक चिया के बॉयज पॉलिटेक्निक के और गर्जानी वास्ता नहीं और ना ही के माँ ग्वंडुआनी उदा कैरियर काउंसलिंग भी हम न कनाई था बाजे ग्वंडू के फर्स्ट ईयर आता ना हमारा हमें सोच करता कि उदा पर्चा स्टूडेंट जो से फर्स्ट ईयर वाले नहीं वास्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज पछने माँ गवर्नमेंट ने मगा भी वती गप रहा दाता के पंजूरता गर्ल्स पॉलिटेक्निक इदारे कायम भी चूंकि मैं पंजगुरे जिंदे ही ग्वंडू शुतका माशाल्लाह गर्ल्स स्टूडेंट्स में जिंदे कॉलेज है अनु सिविल इंजीनियरिंग के तहाया मैकेनिकल तहाया इलेक्ट्रिकल तहाया खुजदार यूनिवर्सिटी है और लाहौर टेक्नोलॉजी में ग्वंडू जिंदे खुदावदन कॉलेज शुतगा नु वक्ते आयना अगर वक्त चलाने के खातरा मतलब मुश्किल न कभी गवर्नमेंट के पंजगुर अच्छी आरा गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज के चलाने की भी तो आरा टीचर न रसी आरा माशाल्लाह टीचर भी हंसते लेकिन अमा हायर अथॉरिटीज अमा सोचा बिजा तो वत गर्ल्स कॉलेज है प्रिंसिपल है और तो हम गिंदगा के समाज तहा चागर देता कि जनिक कनी वानगनी जीड़ा चीची आया तो वत गिश्तर डायग्नोस कुर्त कने इलाका नहीं था तई फ्यूचर प्लान चाहिए तई हम कार चाहिए कि तो आओ के वहदा के तो गंडुआ ने चिपे में तैयार करने के आओ के वहदा नहीं चैलेंजेस आनी मुकाबला बेकना यकिन दे पनी देमा बूझता सर शुरू हुआ कि बेकरा ग्वंडू फर्स्ट ईयर का है आई एम कैरियर काउंसलिंग कना शेदाचे के वक्त ग्वंडू के शोत में कॉलेज अच्छे के आई एफएससी इलास्को मारा सारिया के मतलब होती एफएससी पास का सेकेंड ईयर ये दौराना ग्वंडू कैरियर काउंसलिंग में ये सबक कना कि अव्वल शुमा अगर माँ ग्वंडू के मेडिकल रेगलूटी मतलब एमबीबीएस कनगलूटी तो शायद से कोजा हम स्टूडेंट के एमबीबीएस कनगलूटी या मतलब आर्ट्स से निम करो या प्री इंजीनियरिंग निम करो इस साइन निम में कैरियर काउंसलिंग पद भी पदा शायरन अम्मा ग्वंडुआना फर्दर ये सोचते हैं कि अगर इन केस की एमबीबीएस है शुमे सीट ना हो तो शुमा बीएस पे कने शुमे कॉलेजेस आणि दुराइन सीट खाली या शुमा होती कॉलेजानी जांबे पे संभालने होती कॉलेजा पे संभालने कॉलेज शुमेगा शुमा यूथ अर्ची बुलूटी अपोर्ट का लेकिन कम मु शुमा मतलब मेहनत पे करें शुमा सीएसएस से निमगा ब्याय शुमा पीसीएस से निमगा ब्याय शुमा जरूरी नहीं कि शुमा बुक्शे के माँ रया इक्का वाना माँ एमफिल कना माँ पीएचडी कना माँ या मेसी कना तो माँ रया जेवीटी टीचर बा माँ जेईटी टीचर बा या माँ एसएसटी बा शुमा ए लेवल मा सोचे शुमा हाई लेवल पे सोचे कि मतलब हाई लेवल है किसी के पीसीएस करने की मेमरची मतलब सेक्रेटरीट है उदा पंजगुरे गुलाम अली साहब या ग्वंडू अस्ते बास खुशी है गप्पे के मतलब पंजगुर माशराचे दराता पंजगुरे लोकल है और इसके अलावा भी हम अमावती स्टूडेंटाना भी सोचा दिया कि शुमा अन्नुगाचे आयना मैं एक मतलब चीज सोच दिया कि शुमा ईशानी तैयारी हम 9-10 ताची पे करे ताकि शुमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है पता शुमा मजीद इंच पर स्ट्रॉन्ग भी ताना शुमा बीएसआर रहे बीएसआर चे मजीद स्ट्रॉन्ग भी शुमा कमीशन है तैयारी है वास्ता शुमार बाज मुश्किल न कपी पेशा चुन बुता कि मैं ग्वंडू अगर जैसे ही मैट्रिक कोटा कैरियर काउंसलिंग न बुता ग्वंडू अगर कॉलेज जाता का आए बीए कोटा बीएससी कोटा बस दिशा निश्चित है मांग के वक्त एमएससी वास्ता दराता का तो मांग कैरियर काउंसलिंग कराए तक ग्वंडुआनी और वती जिंदे ही इर्द गिर्द मर्दमन चुके कि मैं शुरुआ ची एक्टिविस्ट को और मनी जहन भी एजुकेशन ने निमगाए तो मायना सोच दाता कि शुमा बीए बीएससी करने के साथ मनंदे दराए ब्याई यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी अची रन भी गंडू आता का निश्ता कसे जॉब रसता या कसे जॉब न रसता तो तब भी आता निश्ता पदा मायना एक राह सूझ जाता है ना साइनोप्सिस चूम बनायना चूम एमफिल वास्ता रहा चूम एडमिशन दूरा मायना एमफिल और पीएचडी राह सूझ जाता के गिसा मनिंदी ताशु में टाइम मस्ते साथ साथ होती वाने के भी अमला जारी फिक्र और कमीशन पोस्ट काया शुमा कमीशन अभी अप्लाई करे अगर वक्त शुमा अगर शुमे जहन कॉलेज साइड है वह एमफिल पीएचडी पे कने ई राह गई अगर नहीं तो शुमा सीएसएस पे कने भले शुमा मनिंदी गिसा निंदा वाला सिस्टम जो उसके माँ स्टूडेंट की कदी न उठता कि शुमा मनिंदी बस मायना में सूझता बस बुआने शुमारा जिंदगी हासिल कनेगी और हाँ मर्दों के मर्ची बला बलाएं ऑफिसर्स आयनी भी मतलब मनी क्या शाह है ना फिरने आओ हम अमी इंसान हमें बलूच माशरे से हैं हमें बलूचिस्तान हिस्से हैं कि मर्ची होती सीएसएस ऑफिसर हैं मर्ची सेक्रेटरीट ता है सेक्रेटरी ए चीफ सेक्रेटरी तक के ओहदे का है तो आओ हम इंसान आ देगा चीजें या देगे चे आसमानी मखलूक ने के मतलब आया इनका मेहनत करता और ती रहा ना आता सिलेक्ट करता तो चीज सर पद कसान जस्ती तरह का आखिर है कि कसान उम्री सूर या के सूर में मखलूकत वो आने के देम गए जंजाल या दीवाल बुता या बुआ गए जनिक कने चुप ina sar agar jenek ke wab buluti ke ara wanagi और ara दीमा रहेगी तो ara कोजाम हम टाइम रसी के आवती वानगा दीमा बिबा गिसे कारस्ती अगर इस्लामी तरीके अम्मा बेचारा इस्लामी तरीके वस्ता चीज चारे के गुंडू जैसे ही बाले भी अजदया चे 25 साले उम्र गुंडू मतलब सूर बिदे तो 25 साले उम्र के तक के थे गुंडू ए साला गुंडू बीएसपी का एमएससी भी का कि वो एमएससी मतलब आई टाइम में अगर बाज में बलूच माशरे ताइशी के गुंडू जो से 9-10 तवाना गए 9-10 ते गुंडुआनी मां सूरे हक्का ना हो कम अज कम मतलब एफएससी पे का गुंडू एफएससी रन ही अगर कसी सक्का ज्यादा मतलब सूट लूटी के यानी पेरेंट्स को के माँ बाज पेरेंट्स सके आने वही मस्ती या कुछ ज्यादा ही मजहबी मर्दुमा मजहब है लिहाजा शर है लेकिन मजहब ये भी चीजें इजाजत अदा के चाहे जनके जाग भी चाहे बच्चे के जाग भी आयना वाने के वास्ता राह बेदे जी बानो पे नतवार के तो आते मर्ची में दीवाना बल या गप्पे पता मत रोशन के तो गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल है और अवली प्रिंसिपल है कॉलेज आवड़ा सही माना तोशे के कोहन नहीं पीर नहीं देर नहीं तो पमिश का तनी बाजे मर्दों में तनी सी सरपद न बुआ गया कि जनिक का ना यक सब्जेक्ट चिलावा दे सब्जेक्ट वाने नग लूटे नहीं तो बैसियत प्रिंसिपल बैसियत एक वानिंदा इंसान या बैसियत पंजूर जिम्मेदारें मर्दों में तो छी कोला दे लूटे मम पेरेंट्स और अमी कुला देगलूटी और वती ये पंजूर माशरा अर्ची के में ब्रासा में पिसानी हिसाबा मर्दुम आमर अमी अना वती में मैसेज देगलूटी के आवती वंडुआना खासकर जनेक जागाना वती बुआनीना चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा व गुश्ता के मतलब इल्म हासिल पे का भले आई गपना गुश्ता कि युग का मर्दीन इल्म हासिल पे का आई जानी आदम में वास्ता भी इल्म वास्ता गुश्ता हूँ कि जानी आदम भी इल्म हासिल पे का अगर मैं मजहबी अमूर है कि अर्ची के जो मर्दों मस्ता आगुशा के जनिक के वाना और जनिक के कार जनिक के जॉब जनिक के बिजनेस अगर खराब है तो शुरू आचे 4-10 साल सारी बीबी खदीजा के बूता बीबी खदीजा एक बलाए बिजनेस वुमेन ही बूता और अगर माँ एडवाइजर बगुशां के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रन भी के कसी आता के एडवाइज होता तो आई बीबी आशा अच्छी एडवाइज होता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिन भी वक्त एक परत जाती है कि जन्नतानी जो जनीनानी सरदार या बीबी फातिमा है जब अल्लाह पाक का जनी आदमा डाउन न करता जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनी आदमा के बिल्कुल महकूम कौम न समझता न गुश्ता तो मारा ची हक रसी के मतलब माँ बोशन के जनी आदम सिर्फ चादर और चार दीवारी था चादर व बलूचे व यक इज्जत है बलूच थी चादर और थी चार दीवारी था आई होती बलूचा कोजाम जागे अगर शुता कार करता चाहे एज ए बिजनेस वुमेन बूता या प्रिंसिपल बूता या डॉक्टर बूता या इंजीनियर बूता या चीफ इंजीनियर बूता तो बलूच जालबुलो हमेशा होती चादर ख्याल करता चादर ना सिर्फ मजहबी अमूर हवाले से मैं इस्लामिक लेवल पे चाह रहा है या अगर मैं बलूच माशरे लेवल पे चाह रहा है मैं चादर और मैं
گوشان و ہستا اشرا و میں معاشرہ اشرا بلائیں objection یا بلائیں طنز و تنقید اسی سر مکا آوتی گونڈوانی باید ماس پسانی فرض ہے کہ آوتی گونڈوانی وتی جنک زاگانی چما پچ پکنا جہاں تک گونڈوے مطلب حیثیت ہستے کہ وانت کا آئینہ بوانی نی اور گونڈوے سرا مطلب بیجا زیادتی مبی کہ گما وتی بچے کے زاگا وانی نا تو ما جنک کے زاگانی واسطہ افورڈ کرت نہ کنا اگر وقتی آوتی جنک کنا سورو ہم دیاں تو اما سسرال والے نی واسطہ بھی ہم یک میسیج دیں کہ آئینہ ریکویسٹ کریں کہ آ گونڈوا دیما بل نہ وانے گے واسطہ آئینی وانے گے سرا پابندی مجنا جنک کے زاگ من سمجھی کہ یک بزگیں قومی کہ اگر آرا تو سپورٹ کریں آئی اسٹرونگ بھی خاص کر پیس کے ہوتی جنک کے زاگا سپورٹ کا براس ہوتی گوہارا سپورٹ کا تو آ یک اسٹرونگ لیڈی بھی اسٹرونگ جنک کی بھی در کے آ معاشرے ہر کجام حالاتا فیس کرت کا آئی تا یک کانفیڈنٹ کہ آ مطلب گوشی کے من ہر کجام جاگیا برو آ ادا ماشاءاللہ بالکل کانفیڈنٹ لیول تا ہوتی درائی مرحلے تے کا لیکن جبکہ تو جنک کے سرا بیجا پابندی جنے بیجا گپ گوشے تو آئی کانفیڈنٹ لیول جو سے لو بھی تو آ معاشرے تا سروائیو کرت نکا تو پدا ہمیں وجہ چی غلطی فیصلہ ضروری غلطی فیصلہ آئی تیوی زندگی فیصلیاں غلط پدا کا اگر جنک کی زاگارہ پیس یا کانفیڈنٹ لائف ہی بدا آئی سرا بھروسہ پکا ارا بوشی کیا بہادر منی زاگ کرت کا بیجا گونڈو سرا شک مکا براس بیجا شک مکا تو آ گونڈو در کے بالکل کندنے وڑا در کے ای منی مطلب شنی ایکسپیرینس ہے کہ ماں وتی پیسا چے باز نزدیک بوتو بنسبت وتی ماں سے الانکہ آٹا میں کہ پیس وفات ہوتا 10-11 سالے میں گونڈوی بوتو لیکن کانفیڈنٹ لیول منا پیسا چے رستہ پدا منی جندے براسا ہی منی وانگے سرا ما حسابہ توجہ داتا آیا منا کانفیڈنٹ داتا تو مرچی مطلب معاشرے تا اگر من کانفیڈنٹ لیول تاو تو زندگی گوازے نہ گاؤں تو مرہون منت منی پیسے گئی منی براسانی پدا منی ہسبینڈ کے ماں ایف ایس سی تھا منی سور ہوتا تو منی ہسبینڈ بلائیں سپورٹ سے منی گونا گونے کہ مطلب آئی منی سرا ما حسابہ ٹرسٹ کرتا کہ مرچی ماں سورے ساتھ ساتھ اداوتی ادارے بھی سنبھال لگوں ایم فل پی ایچ ڈی تک بھی کرتا جی منتوار وانو کشم آتی مروچی میں دیوان ہمارا شرف دا تو چاروں کا نصر پدی دا تھا شرمندہ چکشم اشکن گئے تھے کہ ڈاکٹر فردان آشم ہمیں گپا گوشے گئے اور بار بار ہمیں گپا ریپیٹ اور زور دے گئے کہ جنک اور بچک دوئیں نا باید ماسو پیس وانگے حوالہ چی یکی چمہ بچاری پرچہ کہ ہمیں جنک یا کہ ہمیں جنی آدم ہمیں زالبول آو کی جنریشن یا کہ ہمیں نسل کے پیدا بیتے ہیں گوڑا آئین ردھوم دے گیا کہ آئینی ذہنی بالا دے برستر کنگ ہمیں میں گوہار و ہمیں جنی آدم مروچی کی میں وعد پاسم دا اثر بیتا دیمے مراکشہ زندوان و اشوات